mi dogwenu me bido zanza gbero Jesus sin kama no me ndo to me lebi mi kula do fi na do le hun ai ha mauton khamido no pataki dileji onialo peje sewe ai donano zanza gbe ejromi no mama no pataki lo podomiko no kwenu kwevide egbe minando kodo manda oji i ho cambio gege megege wan sedomi Nice boss lo email contact@connaissance.tvg po kan ho gege bio mazo atomi banu mi no plomindo manda oji lo version le egbe yo version temeteme bo support egbe on trona ma no yin manda wo podomiko isena kayama na manda wa kabi enyo be no na kabi eyin debo eduna blo debua egbe on jase khamito no pataki leji ba na biomi do mini tete bodu surtout Monsieur Charles de 1,7 million niado que je serais dit mon réponse ouais une question te dia poser non mien mido malachi si mama mala vidéo yimbo et jeme bi kinoha Malachi chapitre 3 le verset 10 apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées. Misewa ochegbe deni ninale podo manda olepo. Personne ne veut bondon luni montentino ochegbe. Mi temikmo bokpono manahum. Fenêtre l'entendo Jimmy Tandi. Novice igbe yo mani ani to no pataki loko. Non kontole mbali ani tuondi. Nindo azemanda wo. Ero tandame. Bo isino le biwi duana manawo. Meido ewu no yo ebelewe. Non kontole mbali ani gade one. Nowe gode mbali ani gade odi. Mana otoyo emano kancha debu podo seko tome yitopo mede mona madao bono gba kwero seko tome mede mona madao bano indo seko tome ero sima kabi ko kabi nwena gba kwona leblo we no adigbanwe nuwe god do ta jodi mana otoyo mana zon bona wani do ma ona sokewe me mana otoyo alen to ekpoto ma o podo ikma di fiwe no zindaga to apa eneo e solo relation debu han debu do se woto me alen to podo ma o podo ikma di fiwe donc ni da no na mana o kosio iseno o medebu ni do edo na manda o edo na ton do manda o di na gbe mi jao Emmanuel Jean nous quoi ça qui allait dans ton cabinet bon namadao edo primordial edo tantame non wa monona ise wotome akolon le suna ise wotome bedo kana wa monon bo valo na ise wotome bedo kana ya kweno bo valo na ba ise wotome mono ko bedo kana wa monon bo valo na izome bo mele bona nanda kwa ganji bo valo no ena izoma chime donc mara auto yo maru kancha de podo de sema wa de ogunko ko si rena na mara auto mana wo echi no kunlo de mere chi te wo jaito bona bon la ya kan me na timeno wa de to do mi wedo nindo adamisa yedo fide buru mara o nawe bon timandi o do gbato me ha dia ekuma
Akana continue ba ya misa fini mais Dieu avec manto. Le mauzo atole kabi amisi sale kabi amisa de ya de yo. When gledeji alo nandodo we. Ni na ikingba ma nyon. Ni adon de dia na sisen. Bo do de yo. Ni no akwa ikmande kabi aloué ikmande ma do akwa de ji ba do akwa de da ikmanji. Nous comptons bo saison wa bo ina. Ba do de ji we go ina. Ado ya tongo be na. Dieu avec moi. Maman anano rovedi. Moi mana o le sochi. Mana o podo mauso atoleko. Maintenant mana o par exemple le ministère chemedion mana o de na la bikuyo. Bon, mauso atoleton. Nous lever c'est quand on est mais avec moi na me bikuyo et mais avec moi de bono idele ya. Bon nous ils avaient les blo et na mando bo be wa na idele be na montendu. Bon nous na montentino gobe. Menos bon pano mandao kay marathon bon pan mandao leo blowe mandao esin 1 milliard esin 2 milliards esin 3 milliards esin 4 milliards mauzo attend donc ni do mauzo attend de ni do enyo glede bo maintenant 600 c'est pas la peine wazo mauzo attend le bébé complet no khode bok bay ton wanye 600 no betole de eton ho di do eton do mele jio e do na insisen e do na osisen do betole se ogbeji bo mana o de bu de mele bu chite bu na e do na mo ositan mi blobo pour mana hu fenêtre lo ton do jimi tanji mo ma udo bi blobo pour mana hu fenêtre lo ton do jimi tanji donc wole bu na ajana dimon ton mi tana dim minna mana o imitan Mina, pour aller nous mettons pour la modifier. Ni la yin kosi bro todo mi we asin melebu. Manda wo eno ton ale nu de we yin du gbeto ko do ma opo me. Wale nu le lo kadma jai kuma dagbeji. Wo tuna na osise. No do mele do église do ni no bina mara o mi ton konton bona o igo bona ton go bon ti ma de do gbe mi ton mi ma sonande o ma sonande o men do gbe ma o do gbe ma o no gbechi do ni do glede wa yin gle no na o sisen maro mo na na monte abe bana o to an mi mo monte mo le ton non mais nous prenons we ne do 500 ebe no viche gle yo do na glede di na o sisen no ezo mo iseno gege do manda nawe iseno keke do akwe nawe bon tima dio do beto me no ezone lo eche kuma dagbe ojia ai kuma now sisen e do na dio ai kuma na ja ikpa de jibe wa na sisen no ai kuma no ji e gbon fun ma mi sabo se ma osun ko kai ma mi sabo rom do ma osun ko ji me lo to me la bi yo mi de na no Jesus sin comme na mauro gbe gboton no gbe o ni we prote we kun ma la bi prote de bon père ni Jesus ke si ma ko le ka wa me na fonte gbe buda e khaton do no mi me yin wanu na do to mi le we no wa me do to me lo zante gbe yo ala ma auto ma jito e volontaire wa jito e donaton e pe do gbe to de Nicole Jésus Christ. Nous nous vivons tout présenté c'est de la nouvelle maintenant page mettant officielle dit Eli Vigilani ni mi wajia mon vidéo mettant la vidéo mettant mon publicité de c'est de la dit et alors comprendre la puissance qui contrôle votre avenir. Comprendre la puissance qui contrôle votre avenir. Ton rôle de rien soigner tout. Donc, il y a un enseignement de bord. C'est de l'eau de main. Il demande de l'eau, c'est de l'eau de main. Donc, ni là, Amando a un bon boulot. Ton rôle de rien soigner tout. On va voir d'accord l'eau de main. Ni à babona, dossier de kabia babona, ho. Nandani contactez Mino plus 229 96 23 18 38. Kabi anele wansa domingmon contact @connaissance.tv. Actuellement Mino Téléweb
en ligne, de notre télé web, normalement, de fonctionner normalement, mais pas de problème, pas évident. Bon, et mais, dès qu'on est, et do, bible do, ouais. Ni do, so, mina, les informer, mi. Non, mais, mon bon, mi, plus ou moins, mission, do, Egbele, do sewaya plutôt, sewayo zamaya. Mi do jijan pas de raison. Mais pour je m'a autant pour lundi ou non, mi na be mission, mi na khoden mele, bon do rai do gbe tonji en direct. Me reconnecter les, ma bon do kholi spécialement. Bon na khoden nous et bi kui. Ni do a participer nous programme ni, et na be do lundi déjà oui, do 21h00. No possibilità di avendo anino telefono to ni no fina mina do khodo telefono to ji boni ma o mi gbe ma yo mi po ina declare po di autonomy edi ala ma ton wa ji mi tan on ko denu mi lo mi do to me utu jo mi o te do ji chi o e kondo ji mi tan so san tebe no de mi blo do gbele bi ku yo eyan do Jésus Christ ma o version comme amen. Donc Jésus Christ il donne le pomitan. Minido et amen.